कठिन परिश्रम करि चलंतु। दिने तुमे निजे आश्चर्य होइजिब कि तुमे जीवन रे कौन कौन सब हासिल करिछ एवं सेमाने मध्य आश्चर्य हेबे जे केबे तुमको साधारण भाबुथिले। मिछ कहूथिबा लोक सबुबेले आडू साडू गपी थाए, किंतु सत कहूथिबा लोक नीरवतार सह उत्तर देइथाए। सूर्य एका ही सबुबेले चमकी थाए। निजकु सूर्य परि गढ़िबाकु हेले तुमको मध्य एका ही लढ़िबाकु हेबो। काहा उपरे निर्भर न रही निज संघर्ष पाई निजकु ही परिश्रम करिबाकु पड़िबो। जीतिबाटा सेतेबेले जरूरी होई जाए जेतेबेले केही निज लोक हरेइबाकु निरंतर चेष्टा करिथाए। मुह देखी कहार परिचय कही हेबो, किंतु कहार उद्देश्य नुहे। दुनिया रे समान राशि थिबा मनीषंकर अभाव नहीं, किंतु समान घटना समान राशि थिबा लोकंक सह होई न थाए। सेथिपाई कर्म को ध्यान दियंतु, राशिफल को नुहे। शुभचिंतक सीए नुहे जे सबुबेले साक्षात करुथिबो कि सबुदिन तुमर भल मंद पचारुथिबो। शुभचिंतक तो सेई होई थाए जे सबुबेले तुमर मंगल कामना करुथिबो। जीवन रे सबु किछि ठीक होई न थाए, किछि भूल भी होई थाए एवं ताको सुधारिबार सुजोग भी मिले। एबे तुम उपरे निर्भर करि थाए तुमे भूल करी सुजोग को हरई देब ना भूल को संशोधन करी जीवन रे आगो को बढ़िबो। सत शुणिबा समस्तंकर पसंद होई थाए, किंतु केही सत कहिबाकु पसंद करंती नाही। अतीत झड़ी जाइथिबा फूल परी जहा पुणी थरे गछ को फेरी पारिब नाही। सेथिपाई अतीतर विचार को छाड़ी वर्तमान रे बंचिबा शिखंतु। सेही झीर प्रेम केबे मिछ होई न थाए जे एही कथा पुओटी को कही थाए। तुम पाखरे टंका थाउ कि न थाउ मु सबु परिस्थिति रे तुम सहित रहिबी। केते भी चेष्टा कर रोकिबाकू तथापि सेमिति चली थाए। ये समय बदलिब निश्चय। सत एक एपरी ऑपरेशन जहा जंत्रणा दिए किंतु आरोग्य भी करे। मिछ तत्क्षणात आराम दिए किंतु सबुदिन पाई साइड इफेक्ट देई थाए। ईश्वर काहाकु दंड दियंती नहीं, ता तो कर्मर फल होई थाए जहा कर्म पाई भोगिबाकु पड़ी थाए। सबु कथा को जदि हृदय रे नेब तेबे जीवनरु दुख केबे सरिब नाही। जिए जेमिति ता सह भी सेमिति हेबा शिख। अतीत को भाबी केबे मन दुख कर नाही। वर्तमान को नहीं केबे गर्व कर नाही। भविष्यत को नहीं चिंता कर नाही। केवल कर्म करि चलंतु, काहेकि ना ईश्वर जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। किछि लोक नीरव रही बहुत किछि कही जाती। किछि लोक बहुत किछि कहती तथापि कहिबा कथा कहि पारंती नाही। एई तीनोटी जिनिस भांगी गले मनीष भीतरु भांगी जाई थाए। विश्वास, भरोसा एवं हृदय। किछि लोक केवल मुह देखी अनेक किछि बुझी जाती। आउ किछि लोक सबु देखी सबु शुणी तथापि भी किछि बुझी पारंती नाही। प्रकृत रे से ही कांदी थाए जे संपर्क रे निजत्व खोजी थाए। नहले स्वार्थ खोजुथिबा मनीष आखिरे ना तो लाज थाए ना काहा पई दरद थाए। जेबे कष्ट केही निज लोक दिए सेतेबेले मनीष लढ़ी न थाए, कांदी पकाई थाए। काहाकु कंदेई करी केही केबे हसी पारि नाही। यह विधिर विधान होई थाए जाहाकु आजि पर्यंत केही बुझी पारिला नाही। मनीषर आर्थिक स्थिति जेते भी भल थाउ ना कहीं जीवनर आनंद नेबा पाई मानसिक स्थिति भल हेबा निहाती आवश्यक। जो व्यक्ति जेते अधिक शांत रही थाए से सेते गभीरतार सह निज बुद्धिर प्रयोग करि थाए। गर्व कर नहीं निजर धन एवं शरीर को नहीं, कहीं ना मयूर को भी निज डेणार भार ताको केबे भी उड़ीबाकू देई न थाए। संपर्क हेउ किंबा रास्ता, जे पर्यंत धोखा न खाइच से पर्यंत कोउटा ठीक एवं कोउटा भूल ताहा जानी पारिब नाही। जीवन रे केबे भी निजर भल गुण को नहीं अहंकार करिब नाही, कहीं ना पत्थर जेबे पानी रे पड़ी थाए निजर ओजन पाई ही बुड़ी जाई थाए।
ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିକି ମଣିଷ ଯେତିକି ଥକି ନଥାଏ, କିଛି ସମୟର ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥକି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସବୁକିଛି ହରେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବାର ସାହସ ଥାଏ, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ କିଛି ବି ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତା ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରୁହ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତେବେ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ସେହି ଗଛକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପଥର ମାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ, ତୁମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖ, କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ଚତୁର ହେବ କିମ୍ବା ସଚୋଟ ହେବ, ତାହା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ନିଜର ସମୟକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସିଏ ତାର କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ବିଚାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଲୋକେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସୁନ୍ଦରତା ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା, କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖିବା, ନିଜ ଅତୀତକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ଭାବିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଧନରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନରୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ୍ଷମା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଉପଯୋଗ କରିବା, ଏହା ଜାଣିବା ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଭୁଲ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକ, ଯେଉଁଠି କ୍ରୋଧ ଆସିବା କଥା ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ମନ ହେବା ଦରକାର କାହା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସମୟ ତ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ କର୍ମରୁ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କେବେ କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମ୍ପର୍କ ତ ବହୁତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଥକି ଯାଇଛ, ତ ଆରାମ କରିବା ଶିଖ, ହାର ମାନିଯିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।